आज हम पढ़ेंगे सूरत-उत-तीन। आइए प्रैक्टिस करते हैं। गौर से सुनना है, साथ-साथ में पढ़ना है और फिर पढ़ने की अच्छे से कोशिश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन वतूर सीनीन وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظीम। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, कोशिश करके कि इसी तरह पढ़े। बिल्कुल। इस सबक में चलते हैं, इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।